Kisubi, last one music. Bendito. Respect. What about they go? If I take forever the star. What then say go man no 9.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard the Star inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard the Star. Wilson kwenye majina nichakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard the Star. Speaking na banda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikoso utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Motema na kokiko tika yeme. Oh my chérie, cha 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 cha. Your Valentine, no, for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet. Jujulina, mama. Nawaomba mufate emishe ya mupya kwetu Boulevard the Star. Wapinga wa nyumbani wote kwa hii mkutano. Boulevard the Star ni emisho yetu na ipenda sana. Mahali pote ulipo unapasha ono kiwa tu na television. Utaona batoto de go. Messieurs, mesdames, bonsoir ou bonjour, ça dépend de la personne que nous suit en ce moment. Nous voici une fois de plus dans votre émission qui reste la nôtre, Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux, vous qui suivez bel et bien cette émission Boulevard des Stars. Réalisée par la RTNC, mais produite aussi par la RTNC, mais nous sommes à la caméra avec René Bauma et devant votre petit écran, vous êtes avec Kisubi Lumpu James. Ce soir, nous avons préféré faire appel à un oin de Dieu qui sera notre invité de ce soir. Vous le savez tous qu'aujourd'hui, il y a naissance de plusieurs églises dans la ville de Goma. Vous savez aussi que nous sommes déjà dans la période de vagues des élections ici chez nous en République démocratique du Congo. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons préféré faire appel à un oin de Dieu qui va nous parler du rôle de oin de Dieu pendant cette période de turbulence. Parce que tous les politiciens veulent toujours aller dans des églises pour un pays, aller chercher quelques membres qui peuvent le élire pendant cette période. Alors, ce soir, il est avec nous, il va se présenter et c'est avec lui que nous parlerons de tout et de rien concernant cette carrière. C'est pas facile. Karibu mtumishi wa Mungu. Ndio, karibu tena bwana. Tunakaribisha tena ndani ya studio ya Radio na Television ya Congo. Miaka mingi? Ndio, miaka mingi kabisa, ilikuwa ni siku mingi ndio. Alors, leo tunapenda tufahamu. Tunasikia watu tunalalamika Pasteur Vincent, Pasteur Vincent. Pasteur Vincent ni nani au juste? Bon, mimi Pasteur Vincent ndio niko mtumishi wa Mungu, unasikia tu. Pasteur Vincent niko mtoto tu hapa Goma. Niko origine ya territoire ya Nyiragongo. Niko mkumu wa hapa Nyiragongo hapa. Sio kusema eti nitoka mwinchi ingine, niko mtoto hapa mwingine hapa. Hapa kwa bazizane. Kwa mor. Oui. Ah, okay. Vincent ndio jina yako ou bien ile ni jina yenye waliweza kupatia wakati ulibatiziwa? Ni jina yangu ya tangu zamani. Ni jina yangu ya tangu zamani ya mtoto, ni ndio jina banipatia kwa ubatizo wakati mwa Eglise Katoliki kwa. Sasa Pasteur Vincent alizaliwa wapi? Na likomalia unasema Nyiragongo. Masomo shule ya primaire na secondaire unaweza kuisomea wapi? Ndio, nilizaliwa Nyiragongo mu groupement ya Muniki. Village ya batate yangu ni Bushagara. Nilisomea école primaire, zamani ilikuwa kuna masomo tatu kisha nahamia fasi nyingine. Ni école primaire yangu kwanza ya masomo tatu. Maka premiere mpaka 3e nilisomea kwa MP Kanyaruchinya.
Wakati nilimaliza nikaenda ku MP Kaembe. Wakati nilitoka pale nikaingia ku secondaire, nilikuwa nasomea ku MP Visoke. Iye masomo ya CBK hapa. Ndio. Visoke mpaka leo. Visoke kwa. Mpaka leo Institut Visoke ingaliki nakuwa, je pense que watu wanaiona namna gani iko, parce que Visoke ndio pale kwa hiyo aliweza kuwa récemment, kulikuwa fujo wakati kulikuwa na enrôlement kwa fujo, mtu mmoja akaweza fariki. Ile ndio wanasema Institut Visoke wenye abaifahamu. Mtoto wangapi ndani ya jamaa? Mko wangapi ndani ya jamaa yenu? Mbo watoto mie tuseme Sorogi tulizaliwaka niko wakenda kwetu kunyumba, niko wakenda kwetu kabisa. Wenjo wakenda. Ndio. Watoto kenda ubie biko odela ya kenda. Tulizaliwaka ba mingi lakini leo tuko nefu. Mimi niko wa nefu, tusema kutoka mtumbo ya mama yangu niko wa nefu. Ndio. Baba na mama wangaliko wazima? Wewe bako bamezeka bako lakini. Ndio. Sasa mtumishi, uliingia muhuduma ya kitumishi namna gani? Parce tukifuata biografia yako mzuri, wakati ulimaliza masomo la sekondari ukatumikia nchi. Pale yatuambia sasa ulienda tumikia nchi namna gani wakati uliweza maliza masomo ya sekondari? Unaona ile mono sisi, unajua wakati vita zilikuyaka za mono 94 na wakati yenye vita tena ilikuyaka ya AFDL mono sisi, njo wakati niliingia kama arme nikatumikia kweli nchi, na kwa mwisho nikapata apele ya Mungu nikatoka, na njo gizi leo niko natumikia Mungu. Uliona namna gani kama uliweza pata apele ya Mungu? Kiukweli apele ya Mungu gizi ilianza kumie wakati nilianza kazi kutumikia nchi. Shida zilikuwa kamiope, kunajua wakati ya AFDL RCD saidi ingia, shida zilikuwa kamingi sana. Mage tuko tunafanya makazi, ikabidi na kila mtu kuomba Mungu juu Mungu amsaidie. Lakini mie wakati nikwenda omba Mungu haikuwa kaseme ni hivi, hapana. Ilikuwa niko naenda omba Mungu juu Mungu anisaidie mkazi niko ndani na Mungu anilinde. Lakini apele gizi litokea kama mimi niliwaza kosi ni vitu ya mistake njo binanitokea. Siku yaka kama ni apele ya Mungu, niliwaza ni mistake njo inanitokea, vitu ya majini. Kumbe ilikuwa ni apele ya Mungu imenitokea. Nikaenda hiyo nyuma sasa, a partir ya kuzogelea batumishi ya Mungu bakanambia hapana, ule ni Mungu anazungumza na wewe, na njoo kwenye apele yangu ilianzia pale. Mimi wakati vilinitokea kama niliwaza kosi ni vitu ya maesprit, parce que mimi ni vitu sikuwa na wazia kama ya apele ya kutumikia Mungu, hapana. Sikufikiria hata siku moja. Esprit kwanza unaruka wazimu alo? Sikuruka kabazimu. Wewe ulikuwa unasema eske iko njoo maza wazimu hii kabisa? Nina kumbuka vitu. Apele siku ilikuyaka. Nakumbuka ilikuwa inaikara kwa dada yangu, mtu hakukuwaka. Nilikuwa chini ya mti. Huku Makatoi huku. Mti katingizika, nikashtuka kose ni nyoka njoo inanitokea. Kwenda kuona, nikaona image ya mtu mwenye ni mrefu hana mwisho. Wakati niko namuona iko sawa vile mkunguku. Anavala kanzu, mtu mkubwa mrefu sana. Mie mu mawazo yangu Serogi tunasiaka vitu, nikaanza kose ni majini njoo zinanitokea. Na ile wakati kabisa wapi kuna hiyo period ya RCD, krizi ilipeleka watu sana. Ndio. Nikawaza kose hii ni my esprit kwa nitafuta nipatie franga. Wakati niliwaza kile mawazo ile, kitu kilinishangazaka, busiku ya pale sasa nilienda kalala. Sagizi mtu naomba unatafuta lala. Nikaona image ya mtu moya ananitokea mkipande ya passport na pachika mikono yako ananiona. Wakati nitafutaka sasa vile mwenye nishituke, ni vitu gani niko naona, ule mtu akaniingia. Wakati ule mtu aliniingiaka, kwanza ile siku nikitafuta piga tu magoti niombe, nasikia sasa vile puissance moja hivi yenye natafuta iexplose mumie, kisha naogopa omba. Kisha wakati nilisemaka kama ni Mungu nataka nikuone na kama ni mashetani nataka munione juu mnisaidie. Pale nikasikia sauti inaniambia ni mie Mungu mwenye niko nakutafuta. Nikaudi sasa mbona sikuone? Aseme mie Mungu abanionake, mtu akaniona utakufa kiroho na kimwili. Sasa unataka nifanye nini? Nipoza ile question. Asa nataka kunitumikia. Kukutumikia namna gani? Sana nataka kuwa mtumishi wangu. Nikapoza question. Mbona batumishi ya Mungu mingi wanakufaka maskini na mimi sina wazo ya kufa maskini? Eske hivi ndaviweza kweli? Sauti kanambia wale wanakufa maskini iko batumishi yangu. Unitumikie. Kumbe wakati niko nazungumza sasa nilishituka, nilianguka chini kwa sababu mwenye niko usingizi. Sasa vile mwenye alizimia niko usingizi. Nikaona mkono ya mtu ya kipande na kuya hivi na nipatia bika sasa, kamata sinye konta unitumikie. Sasa nenda kufanya mtumishi tajiri.
etiko nitumikie tu. Ninakutumikia namna gani? Sauti kanambia sema utanitumikia sasa vile mtumishi wangu. Hasa mimi niko kama watumishi wangu wanasemaka malugha. Mbona sasa mbona mimi kwa tunaenda kaomba wanasema lugha, mbona mimi sina lugha? Sauti kanambia aseme zile vipaji ya malugha ni michanganyiko. Nimekupa macho na masikio. Sasa vile kipaji ya manabii ya zamani. Nikauliza, sasa ndakuwa natumika niona sasa vile mtu anafungua sasa kitu kwa sasa rido ase angalia gizo utanitumikia. Nikaona batu venye bana hesabu, nikaona bazungu, nikaona beusi, nikaona batu wa minga sema njoo kazi utanifanyizia hivi. Nikaja sasa usikuwa na mashaka itiko nitumikie. Utaona ni mimi nimekuchagua nitumikie. Na njoo kwenye apeda yangu ilianzia kapale. Mais ile wakati ulikuwa ngaliki soda? Ile wakati ilikuwa kanjo nimetoka na nimefanya muda kidogo na nimetoka. Kutumikia Mungu ukaanza hiyo huduma haikuwa fasili. Huyo haikuwa fasili. Watu bakuitike banase usi ni soda eske haiko utafuta tu mabonza wako nini. Alors ilianza kai sasa ile wakati wa sasa unasema sasa unaanza kufanya ile huduma. Kiukweli bwana journalist, bila kudanganya, Mungu akakuita mkazi yake na hakuna kitu kenye alikupa juu watu wakusadiki ni kugumu. Kama unakutana watumishi wa mingi mkazi ya Mungu, watu hawasadiki paske habana ndani kitu kenye Mungu alimpa juu watu waitike. Una Moize wakati Mungu alimuitaka ilibidi ampatie vitu viwili juu watu wamuitike. Fimbo yake igeuka nyoka, akamonesha injo taonesha kwa Farao. Kwa ndugu yako utaonesha mkono, akamwambia tia mkono mlikwapa. Wakati alitosha mkono imekuwa na ukoma, akamwambia urudishe tena. Na wakati arudisha mkono imegeuka tena sagi zilikuwa. Mungu akamwambia kwa Farao utamuonesha mfano ya ile fimbo ugeuka nyoka. Kwa ndugu yako utawaonesha mkono kuonesha gizi nimekutana na wewe. Kwa kweli huduma kutumikia Mungu inakuwa nguvu kama hakuna kitu chenye Mungu alikupa chenye kitaipate watu waone kabisa hii kaisa kitu kama huyu mtu ni kitu ya Mungu kabisa. Ni kitu cha kushangaza watu. Ndio kwa mwanzo ilikuwa kafasili, mesero kitu chenye kilikuwa kama mumie. Ndio chenye kilikuwa kinashangaza kila mtu. Ingelikuwa sema tu kusema tu hangelitikaka. Kipaji kilikuwa kama mumie. Mpaka leo mtumishi kitu chenye Mungu alitiaka mumie. Ndio kitu kile kinaonyesha kama niko mtumishi wa Mungu. Kama ni maneno ya Mungu kila mtu anasemaka na mwenda bazimu anaisemaka. Lakini kitu chenye Mungu alitiaka mumie ndio kile kinaonyesha kama niko mtumishi wake. Haikuwa kafasili. Ilikuwa ni nguvu, kitu kilikuwa kama mumie kikaacha watu wanikuwa. Na njoo hili. Ndani ya jamaa ilikuwa namna gani wakasema ba accepter Catholique sasa tumikie Mungu au tena tumika mu Eglise Catholique parce que kule ni wapadiri ilibidi kwa padiri juu tumikie Mungu. Mais face au huduma yako ilikuwa namna gani ndani ya jamaa juu kuitiki? Kiukweli sisi tulizaliwa mfamilia moja yenye vitu ya mareligio habaifuatilia yake kwa mtu. Juni kuna kuambia hapa baba yangu wa kunizaa iko pastor Mbakimbangu. Na yeye peke mfamilia njoo Kimbanguisti. Mama yangu yeye ni mtu wa Sepake. Make sie kwetu kila mtu anakuwa kana dini yake. Sie vile mfamilia abasumbuake mtu. Bali unaka ni normal, lakini wakati huduma ilianza tumika sasa ya nguvu habakunitika mpaka na leo mfamilia bamingi wanaona kama niko framason. Bana kama kuko kitu kenilibusaka. Je haba comprendre. Gizi maisha yangu inaendeka na hivi inafanyikaka a partir yangu. Hawaitikake kiukweli bamingi abaniitikake. Bana kama niligusa kitu. Baraka niligusaka moya dawa moya hivi. Unanifuata? Badogo njoo wanakuwa lakini mimi siwezi hangaika na ile. Kwa maana zaidi na hiyo chenye Mungu alitiaka mimi. Juka fatana na watu wanasema mingi. Na watu wanaweza kutosha mwepo. Kwa maana ni kuyua objectif yako huko ndani. Hapo ukakrea huduma. Ndio. Jina ya huduma yenyewe ni nini? Parce que tunaelewa mingi sawa na itiwaka directement ni kujenga kanisa. Saa gisi Nzambe Malamu avec Aidi Nabab kangalia makanisa zingine kwa watu walifaa kufanya mahuduma wakafanya makanisa, lakini wewe unajilimite tu mu ministère para kusema ke ucree kanisa. Kwa nini hiyo mambo? Unajua dini religio kiukweli mtu wa religio hata ona mbingu
Na ukaangalia mzuri Yesu ye peke hakutembeaka na mambo ya dini, alitembeaka na huduma. Na wakati Mungu anitaka naambia usifanyake vitu ya makanisa, lakini ufanye huduma. Kwa maana huduma ni ya kwa watu mbinguni, lakini kanisa tuseme dini. Tukasema kanisa ni mtu ameokoka na mtu anatarajia kunyakuliwa kuona ufalme wa mbingu. Tuseme dini ni kwa jua watu waweke kudifferencier dini na kanisa na eglise. Dini na unaweza namuka busubu na forme yako dini. Uko tuna watu watakuitika tu, watakuapuye tu. Lakini huduma ni kitu Mungu ametia mwei. Na nifuata. Mie kusema ministeri niko nayo, tuseme ministeri wanaita ni ministeri Mark. Ministeri Mark ni savile adresse nilitia batu bayoko nina kuwaka. Lakini kitu ya kuokoa watu sio ministeri Mark, lakini ile kitu Mungu alitia kama mimi. Ni sagizo unaweza fabrika, unaweza tengeneza avenue unaandika jina. Wao kwa mfano unafungura duka unaandika jina juu mtu asipotee. Lakini ministeri Mark haiko njoo yenye inaweza okoa watu. Lakini kitu kile Mungu alitia kama mimi njoo huduma ile. Njoo inaweza saidia watu, lakini ministeri ni savile adresse tu. Na ndio maana mimi sijibazake sana mwitu ya madini, lakini najibazaka sana mhuduma ya Mungu anipatia kuokoa watu. Na njoo ile tu. Ministère Marc. Marc na signifie nini? Marco. Ministère d'affermissement par la réconciliation avec Christ. Ok. Je pense que mnasikia ministère de Mswahili manake ni huduma ya kuimarisha watu na kuwapatanisha na Kristo na Yesu. Ok. Mnasikia témoignage ya mtumishi Vincent. Wanasema James nenda fasi zingine, unaonyesha wengine ule atunisha naye. Tulijije bon tumone leo na makestion zote atazipata. Mnaia kama ndani ya kipindi yetu akweli ya kufichika. Wanasema kweli mjue na namna gani nyinyi mnaweza kujipanga sawa sawa. Lakini mtumishi Vincent, ndio kutumikia Mungu eske inakuwa fasili? Kutumikia Mungu kiukweli haiko fasile kama hauna apeli. Paske wakati Mungu amekuita kuko neno na kupatiaka. Kutumikia Mungu na hauna apeli ni kusema hakuna kile Mungu alikuambia bitakuwa nguvu. Lakini kama Mungu alikuita uko na apeli, kuko kile Mungu alikupatia, kuko neno Mungu alikupatiaka, na ile njoo natembeleaka. Kutumikia Mungu kwangu mie iko fasile. Kwako iko fasile? Kwangu mie ni fasile. Sasa kwa wale wanajileta kwa Mungu, eske nao anakuwa fasile? Basi sasa mtu anajileta iko na profit ngo anatafuta kwa mtu. Unajua kiukweli Mungu ameita watu, lakini Mungu akuita watu wote wakuwa bapasteur. Huko mwenye Mungu ameita tu aokoke tu, na huko mwingine Mungu anamchagua akuwe mtumishi wake. Unanifuata? Ni sagizi masomo haiko wote wanasomaka shule kwa mwalimu. Huko mwingine anasoma atafanya kadumine zingine. Ni kusema ya kwamba wakati Mungu amekuita bitu binakuwa nguvu kama hakuna message ya Mungu alikupatia. Mungu anaweza hata wote baokoke. Lakini na kuko wengine sasa wenye Mungu amepatia message na njoo batumishi yake wale. Unanifuata? Kumia haiko kila mtu anaweza kutumikia Mungu, uitwe mtumishi wa Mungu haiko kila mtu. Leo hii tunaona kila mtu anapenda aitwe mtumishi. Kila mtu anafungula kanisa. Na tunakiangalia ndani ya makanisa yenyewe mahubiri tu ni moja ya baraka. Eske njoo bali na walitiwa juu ya kuonesha watu kama banapasha barikiwa. Na tunakia remarika ba mingi banasahau mission yenyewe banapasha fanya juu ya makondo. Shauri gani unapatia leo watu wa Goma? Paske tunakiona makanisa za mingi na unakiona watu wa mingi leo wanakuwa wanaingia hapa, wanaingia kule, wanaingia kufasi nyingine juu ya kutafuta tu baraka. Eske réellement kazi ya mtumishi ni juu ya baraka au ni juu ya kuonesha mtu njia kwenda mbinguni? Unajua kuko ifoko ya kudifferencier, unatofautisha. Kuna baraka na kuna mafanikio. Nanifuata? Ndio. Baraka ile ni Mungu anaipanaka. Baraka ni mambo ya roho. Lakini mafanikio ni kwa watu yote. Sasa unakutana watu mingi wamejifanya watumishi sagizi loko, unakutana mtu anaanza kazi ya kuimba, kwa mwisho anaenda ishia kukuwa pastor. Unanifuata? Kila mtu anapiganisha tu akuwe na kakundi kake, akuwe na kakundi kake. Ndio. Ile yote ni maisha magumu.
maisha nchi kisha kuwa ndani na magumu mingi, batu mingi wanajirikulaka kuomba Mungu. Sasa nabakisha kutana ke munjia ya kukuwa mtumishi wa Mungu njo munjia anaweza pata ndani difra, njo maana ba mingi bako na nyama bile vitu. Lakini usisahau kama Mungu hachekele wake. Ba mingi bako naingia na banafezereka banapata haya. Kesho kuna kutana mtu amefura kanisa kisha mshinda nasikia aliwisha kanisa. Mie ni kusema njala nje iko natuma watu mingi mkazi ya Mungu na kukosa makazi. Unaona nchi yetu leo hii mage mkubwa wetu wanasimamia nchi yetu rais iko napiganisha kama nchi inaweza kuwa inaweza endeka makazi zikuwe, lakini kuanza wakati ya Mobutu timpaka leo kazi hazikukuwaka tu. Hasa nakutana watu ukosewa na kazi njoo nakuta mingi banajisukuma mkazi ya Mungu basi nakutana naweza pata difra. Lakini naweza pana shauri kukuwa mtumishi wake, mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, lakini ifanye kama Mungu alikuita na kwa message alikupatia. Unajua kama Mungu alikupatia message ya kuokoa watu. Lakini kama Mungu hakuita, utaingia mkazi ya Mungu kuiba watu, kutafuta masadaka, kuombea watu baraka. Baraka sekwa. Baraka ni mambo ya roho. Maki kuombea watu mafanikio kwa. Mtu mwanakuwa sema kanisa ndio kwa tafanikiwa, mimi namcheka. Kanisa hamuna mafanikio. Maandiko nasema ninagawa mafanikio yangu kwa wabaya na wazuri, lakini baraka yangu ni kwa watoto yangu tu. Na baraka ndio neno la Mungu la kweli ya kuokoa mtu. Maana ni kusema wakati unaingia mkazi ya mke uko naombea tu mafanikio, na wewe na mfumo hakuna tofauti. Na njoo nakutanaka kwa mwisho mtu anaenda kuwa na mwisho mbaya. Mimi naweza ambia watu kwa mtumishi wa Mungu ina problem, uko na message ya Mungu alikuita. Lakini kama unadanganya tunakuwa mtumishi wa Mungu ya kuombea watu mafanikio, usipatie kwanza mafanikio kisha pato igabulie watu. Hautagabulia tu mafanikio wenyewe hauna. Mafanikio ni kutafuta, lakini kanisa tunatafuta ni baraka ya neno la Mungu, lakini haiko mafanikio. Na njoo watu wanisikie pale tofauti ya kujua baraka na kufanikiwa. Mkanisa watafutake mafanikio. Mafanikio ni kumikono yetu tunatumika kazi. Lakini baraka ni neno la Mungu ya kuokoa mtu na njoo hili. Wala, unasikia? Njoo unasikia utabarikiwa, hivi na hivi. Mnasikia difference entre mafanikio na baraka. Lakini mtumishi, mimi naonaka wakati mtu anazoea kwa na ubiri, sauti inakuwa travail, mnakuwa na regime gani ya kusema sauti itumikishiwe? Parce ndio na mtu anakulalamikia kama sasa hii sauti hii kabisa ni ya kutoka mbinguni. Mboku changer sauti ina dependre na kila siku kusema. Unayua na mwalimu hata na balimu haba ba école primaire banakuwa na sauti za yuru. Sasa ile kila siku uko nafundisha watu mara kwa mara inabadilishaka sauti. Kila siku wakati uko nasema. Ni sawa vile mgonjwa mmekawia magonjwa alikuwa hasemi. Wakati anatoka magonjwa inashanjaka sauti yake anakuwa na sauti ya chini. A reprendre tena sauti yake tamubidi tena akuwe bien. Sauti ya kaambi ya watumishi ya Mungu ni ile kufundisha kila siku, ile kuongea. Manake kazi yake inakuwa ni kinywa. Hasa wakati yenye kazi yako imekuwa ni kinywa ni kusema, bitakubadilisha sauti tu. Voilà. Mes chers amis, je pense que nyie wote mko na tusikia sasa ina mnayua experience ya vile kama. Mtumishi, leo tunakia kusema makanisa zingine mnaingiaka priere inakuwa na prix yake. Kuko priere ya $100, ya 50, ya 10, ya 20,000 francs, ya 10,000 francs. Est-ce que ile nayo iko ndani ya maandiko? Mbo priere ya kuomba franga ninasema njoo ulisema ni watu walejitiaka mkazi ya Mungu na Mungu akubaita bali kuya tafuta ni kufanikiwa. Hana apel. Hasa na wakati yenye hana apel, wakati anaingia mu watoto ya Mungu, ifo atumikishe ile systeme ke maombi ya 100 francs ya 1000 francs iwe kama ya $100 ili na wakati ni munjia kutafuta kujifanikisha. Maandiko nasema Yesu aliambia kama mitume, nimewapa kwa bure, nimewapatia vipaji kwa bure na mvigao kwa bure. Na nifuate. Ile maombi kwa watumishi wanafanya vile ni makosa. Bia Mungu abiujishi wake. Na tukasema tutie bei ya vitu ya Mungu, hakuna mwanaweza pata ya kubiuza. Hama nalitokaka Suria akaenda tafuta uponyaji ya ukoma wake. Akaenda na maoro na madiama na majua ya bei kali. Lakini wakati Elisha alimwambia kawende usichove mto Yordani mara 7 na kisha utapona. Wakati alipona alipenda mpatie kado ya vitu, lakini alikatalaka. Akamwambia hapana,
Mungu amekuponesha wende tume, hatuwezi pokea vyako. Na nifuata paske Haman alikuwa kama mpagani. Angesemaka sasa kamate kado ya vile vitu, angesemaka ya kwamba franga zake ndio zilimponesha. Ni kusema kwamba batumishi bako natumikisha atoke maombi ya tarifa ya bei fulani. Vraiment baada yuko batumishi ya Mungu. Ni njala iko natafuta yake mafanikio. Me hafanyi kazi ya Mungu. Ingine ile ni je mundele. Ingine ulizo. Kuhusu tujua batumishi paske leo hii tumapata hii wakati ya kusungumza na mtumishi Vincent. Ni masiku mingi ndio tuweza kutayarisha emission, mais malheureusement étant donné que leo hii kupatikana kwa ni shida. Kisa napatikana ndani ya nchi, tunasema nono na sisi tuprofite tumpoze ma question yote. Lakini mtumishi Vincent, watu wanasema kama nyinyi watumishi mnakuwa kama mko na ubaguzi ndani ya makanisa. Wakati ya kulomba sadaka au kutolea mtumishi sadaka, kubadilisha salon, kumuzia nguo, kumuzia telefone, mfaire voyager, mtumishi anafanyaka communiquer pale ndani ya kanisa na pale natoka. Kunaweza kuwa mtu mwingine wa ndani ya kanisa amepigwa vikali sana, na hata kitu moja anaweza kuwa na lazima msaada ya kanisa, lakini hakuna siku utasikia wanasema wanafaa communiquer juu ya mtu nani ya mtu fulani wa kanisa, leo tufanye contribution juu akasema na sie tumlipe nyumba tumalize nani sisi niko na. Kwa nini watumishi wanapenda toujours ile umimi bala kusema ki na wengine wa beneficier kwa watu wanaingia ndani ya kanisa? Mbo mimi kwangu bila biko wake paske mimi hapa komunise na kitunga ya sadaka iko wake. Ile kusema mtumishi atasafiri banafanya mchango kutangaza bamfanzie mchango ama telefone au biti, ni kujizaraulisha. Na koti anaita mtu mke onje ndanuze koti ile ni kujizaraulisha. Hata niko na batoto yangu 5, hata bakuwe na maisha, siwezi ita mtoto wangu nimwambia sema niko mshida. Baba madilea batoto yake mzuri, unapataka na makadoni masiripuzo, unakosa kazi natokea wapi? Hakuna kuzaraulika sawa vile baba upige mtoto wako shida, niuzie kiatu niuzie koti. Hapana. Mtumishi wa Mungu kama uko vile ni kujipatisha haya, uko na jivura heshima, ile ni makosa. Na hii kusema ke mtu anateseka mkanisa bafanye mchango bamsaidie kama alipe nyumba, nayo ni makosa. Paske mtumishi wa Mungu iko na kazi ya kuokoa watu kuonesha safari ya kwenda mbinguni. Ukasema tumikishe ile jemu kanisa, maana ni kusema kanisa itakuwa sababu ni onje. Na neno la Mungu injili talemewa. Kama ni maisha, tafuta maisha kule nje. Kuya mkanisa wa kufundishe gizi ya kuprepare mwisho yako na gizi ya kutembea na Mungu na gizi ya kuishi mapenzi ya Mungu. Lakini bitu ya vile mkanisa iko sababu mmekreo onje. Ikisha kuwa bitu kenye bite ni franga. Sagizi Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 7 unashuka pale chini. Aseme shina ya mabati ni kupenda franga. Mtu akisha kuwa ke ulikosewa uende mkanisa wa kufanyizie mchango, ile ni makosa sana. Injili tena haitapata nafasi mwatu. Pale bakuwa pate msaada ya kuokoka, batakuwa na kuwa wanakuwa pata msaada bapate franga. Mie bide mhuduma yangu siwezi lifanya. Ni kuharibisha injili na kuvunja valeri ya injili isipande. Kama ni mtu uko na shida, enda tafuta maisha. Maisha na kushinda fagia barabara, ama enda wakupateta na kazi ya kuropea mtu. Mimi kanisa haiko fasi ya kutafutia msaada ya watu, aseme utakuwa napatia watu mafranga. Hapana, ile ni makosa. Je mundele. Ile ni je mundele, hapana, haiko mzuri. Mkanisa na njobi tumeua valer, na kama unakutana eglise haina tena reveil make uamsho haiko tena, ni vitu ya vile. Mbele sisi tunakomalia mama familia baporo tuko na pasteur ya zamani, mwana vala koti nisha oza huku nyuma, anakunyele kafe ya buchungu na maombi ya kila siku. Mais leo kuna kwa difference entre ba pasteur ya zamani na baleo? Kwa nini ile grande difference ya leo? Yuba pasteur leo ni banene, ba pasteur zamani kwa kugonda gonda. Ba pasteur una kitu kimoya, kutembea na Mungu pasipo kuongozwa na roho, unaweza na kushitundika. Mafungo haikataziwe, na mimi naombaka. Ninauka na siku yangu ya mafungo mimi inakuwa kani vendredi. Lakini ukaangalia mzuri, mtumishi wa Mungu ni pano ya publicite. Kama buzuri ya Mungu haionekane kwa watumishi yake, itaonekana kwa nani? Kama buzuri ya Mungu haionekane kwa watoto ya Mungu, itaonekana kwa nani?
si tuko pano ya publicité ya kuamvute batu bakuye kwa nani? Kwa Yesu. Hasa kama niko mtu wa kuchuya, sina nguo ya kuvala, koti ya kutoboka, ndahubiri nani anisikie? Ni kusema kwamba injili ya zamani ilikuwa ni injili yenye batu wako na kitambara kumacho, lakini injili ya leo ni injili yenye batu habana kitambara kumacho. Unanifuata? Mtumishi wa Mungu wala mtoto wa Mungu anapaswa kuwa pano ya publicity. Mwata kuona aone Mungu mzima nje na ndani. Mwatasikia maombi uko naomba na naangalia aspect physique yako, anasema huyu mtu yuko natembea na Mungu. Lakini ukisha kuwa mtu wa vile, maisha yako itapatia ushuhuda nani? Ni kusema kwamba bazamani balikuwa nakosa njo ufunuo, lakini batumishi ya leo, neema iko sana leo kwa batumishi ya leo. Mama, 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 kozanga yonga na sambwe nanga, mosika na yo finanga na pasi, mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Wapio, 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 posa motema nanga ezana tombola Yesu, posa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo, osa motema nanga ezana tombola Yesu, osa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yongai ekotina mabanzo nanga yo, natombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo oh. Abenganga soba pona yo Yeso dikamboche, afinganga yuma pona yo nandima likamboche, abenganga bolole pona yo nandima likamboche, asiposa motema nanga ezana tombola Yesu, posa motema nanga ezana sanjola yo, ematina molimo nanga yo, nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo, natomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe mamo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalingana nyo papa, banatika yo kona landana nyango, mosika na yo banguna nanga basepelyo, mosika na yo bandoki ya fami basepelyo,
kozanga yo ngana suki pardon. Oh wapio bana boya koshina pona yo Yesu na boya mokili pona yo Yesu baninga batikanga pona yo Yesu oh wapio yo delizi baranga lizibango lunanga Yesu lizibango lunanga Yesu Yesu lizibango luwe oh lizibango lunyonso Yesu lizibango lunyonso Yesu yo delizibango luwe bisika na chaka motonanga yo de source inspiration nanga oh Yesu oh bae abe abananga ye nalukuwa motema ananga ye yo de nyoso nalukana bi ye aba ye yo de charme e afwananga ye aba ye igwe nanga ye igwe Rebo sante ribos kantara boshe Jova hallelujah yo delizibango nyonso Yesu bisika ona kolinga te kokima bisika ona toka kakimia motema nanga gloire à toi l'intarissable. Est-ce qu'il est facile que mtumishi wa Mungu atumikie Mungu bila tatizo lolote ya ndani ya jamaa, oneshe ndani ya jamaa na upako wako? Mtumishi wa Mungu, mtu yote mwenye Mungu amebebesha vyake, huyo kama njo mtu wa vita. Mie mujamaki ukweli, bandugu yangu yote abanisamini. Bana yake mtumishi aligusaka dawa iko framaso. Mimi na bapasela mingi mwingine ya Goma ni kwa jua mingi abanijua. Bana yua kama mtumishi Vincent anakuwa kana dawa iko framaso mkubwa sana. Mie bila binisumbuake. Unajua mwanawe mzigo kuko mwingine unasalimika na hata kuitikia hiyo mzigo na pese kuye. Na mwanawe mzigo hasema make aongee. Mimi uniseme mbaya usiniseme mbaya, kwa maana zaidi mimi na Mungu tuko sawa. Unajua kwa niko naelekea sina wakati ya kuangalia nyuma ya mgongo. Unanifuata? Mwenye hana objective uko naelekea, haiko uko naenda. Njana fataka masemi ya watu aone kama atapata adrese kwenye uko naelekea. Lakini kama unajua uko naelekea, giza yanguke, mvura inyeshe, wewe unaendelea katuju na uko naelekea. Mimi siangakeke na beju na uko liko naelekea. 17 ans de mariage, hein? Ndio. Na huduma ishakuwa na miaka za kupita tele 17 ans. Oui, kuma vingtaine. Ma vingtaine d'années ya huduma. Ndio. Tukasema avant uowe na après kuoa, wapi nyona kama vitu naendeka sana? Sana nimeoa njo vitu vinaendeka mzuri sana. Wakati nimeoa njo nimeona furaha sana zaidi. Wakati nilikuwa célibataire, maisha yangu yalikuwa bien. Leo sasa njo maisha yangu iko bien. Parce que nimekuwa na famille, niko na mke, niko na batoto. Na isiaka vraiment niko na furaha sana. Est-ce que réellement hii huduma unakuwa nayo unaweza penda mwingine kubadesanda yako mwingine aikamate aendeleshe? Nikwambie kama batoto yangu habakuwa batumishi ya Mungu, manake haikuwa ka huduma ya Mungu. Paske batu banaweza furahia kazi niko nafanya ni batoto yangu. Nanifuata? Na kama mnyumba yangu hamutokee mtumishi wa Mungu, atatokea wapi mbarabara? Kama mwizi anakufaka nacha mwingine mwizi mnyumba yake, kahaba anakufa nacha kahaba mbatoto yake. Mie ninaweza penda huduma yangu na batoto yangu waiendeleshe. Paske bakaendelesha
Histoire yangu haitapoteaka. Manifuata. Usome maandiko. Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nanifuata. Mungu akisha kuchagua anatumikaka na mageneration. Paske kama kuko mwanaweza kuwa na bwivu sana na kazi niko nayo ni watoto wenilizana. Kama kukuwa na bwivu na kazi nilikuwa nafanya, manake balionaka niko fariseo, balikuwa wanaona kama siko mtumishi wa Mungu. Lakini kama balijua utumishi wa Mungu akakula mema mwa kazi ya Mungu, batapiganishaka hii kazi baifanye na mudepari yangu bataifanyaka. Paske mie siwezi penda leo na kesho nimekufa nisikie ke huduma yangu iko natembezwa na mtu alikuwa maibo mbarabara ama motari. Hapana, inabidi kuke kilitoka mtumbu yangu, ke kinatoka mudamu yangu. Ingawa reclamation ya vifungo ya mapepo inafuataka ma generation, kama kipaji liko nayo, kazi ya Mungu iko nayo, kama ni kazi kabisa Mungu ametia ndani mwangu, kwa nini sitembe isireklame kizazi yangu yote? Ile reclamation ya kutumikia Mungu isibareklame, ni kusema ya kwamba mie sio yangu na kwa nayo ni batoto yangu kabisa, baendeleshake kazi niko nayo, baendeleshe huduma. Tunaingia periode ya turbulence ndani ya nchi yetu. Maelection inajiannonce d'ici peu. Tunazoona leo bakandida banza solicite nye batumishi, ndio mnaanza kwa solicite. Mimi hakuna kila kandida napenda kemu makanisa zenu juu aseme ndakuwa kandida, na wengine mnaanza baombea juu wapite. Nini ndio zambia leo population na wale wa prétendant candidat? Ville ya Goma iko na 269 candidats pour députation nationale, ku siège ine. Unaweza patia leo ushauri gani? Mimi shauri naweza wapatia sasa vile mimi mtumishi wa Mungu. Kwanza mimi si abiona mkanisa hapa. Batakuya tunayo, batakia kutafuta. Sijue kama ataniona. Mimi kuniona haiko fasili. Pele juko na voyager sana, ndio maana kwa kusema kupate ni problem. Kunipata hata kwa hii mlango mtu kusema anifike yangu haiko kwepesi. Ndio. Unajua ni droit ya kila mtu, ya kila Kongole kuvote, na mimi ndavote. Ni mwenda vote muro yangu. Na president mwenda vote muro yangu. Lakini mkanisa haiko fasi ya kampanya. Hapana. Kila mtu afanye kampanya yake, giza taweza. Lakini mkanisa hapana. Kama ninaweza fundisha watu bakisha toka nje wanaenda na yeye peke tena na baita mkuye huku. Sagizi niko nafundisha mkutano imeisha, kisha deputy ndasema pale Morompwe anaita watu yote mkuye hapa mnisikilize. Siwezi mkatalie, lakini mazabahu ni pale patakatifu. Bitu ya vile hapana. Sasa leo watumishi wanapatia autorisation mwingine ndani ya kanisa na museme neno. Njala na umaskini kukosewa nayo inachaka mtu nafanya yenye haviwezekani. Ile ni makosa sana. Ndani ya kanisa ni nafasi ya kusema neno la Mungu, haiko tena nafasi ya kusema vitu vingine. Mimi nimesema kani kuna fundisha, nimemaliza mkutano, watu wanatoka wanaenda. Naenda bategea kwa hiyo Rompwe. Siwezi mkatalia, lakini mkanisa hapana. Mazabao ni nafasi ambapo kumetakasika. Ni pale patakatifu hapana. Leo hii inakuwa mihali mwingine ya Goma. Watu walipostile, barafiki walikuwa mbele, nao ni wakandida wanakuwa badui. Est-ce que réellement juu ya election watu wanaweza kuwa badui? Unako huko mafanikio, badui habukosaki. Nikiwaza kila mtu kutafuta kuwa député, c'est parce que wanajua mkongo député kuna salaire ya bien, banapataka maprime za bien. Hasa kila mtu anataka kuwa député. Unanifuata? Tuko tunaangalia tangu tulianzaka kuvote ba député, hakuna kitu kinaendeleaka. Leo badisimamisha ba député ku province yetu hapa, ku province hapa, mais province kunaendelea tu. Ni kusema kama mwenzako anapostile na wewe unapostile banakuwa baadui. C'est normal. Parce que kila mtu iko napiganisha aone na mtapita ile salaire kwa naipata. Mimi nasema ya kwamba ni normal, lakini mbwadui yabo isiko bwadui ya mbaya, kutoke mipanga, kutoke masasi, aba pigane hapana. Kukue kama ni mashindano ikue, na kama unaweza sema unataka sema mwenzako usipitishe kiasi, asikule ku justice juu mchafula. Fanya kampanya kama Mungu alisema utapita ukue député. Haya. Na kama ukupita basi utafanya namna gani? Lakini kwa huko mafanikio hata watoto banapigana msahani. Bile mimi naweza ni normal tu.
Hata na kusema tumishi tunasemana mbaya. Huyu anakritika na katibu kutafuta watu. Anaweka kama sero nombre ya watu, sero sadaka. Kuku mwingine kisha kia kumazabau de Vincent Mlozi. Mwingine nda huku. Ni normal, na mimi naona tu ni normal parce que ni kutafuta kujulikana na kutafuta mtu apate watu, lakini mimi sikuwa Kevin. Parce que nake Mungu alinipatia. Shauri yenu nafika. Le prétendant député en devenir. Sasa mtumishi. Huduma ya Mark iko na financement au inaishi namna gani? Ministeri yetu ya Mark si kiukweli financement, mtu anapaswa finance kazi ya Mungu, ni mtoto wa Mungu. Financement iko paske batoto ya Mungu ndio wanafinansa kama ministeri Mark. Sagizi kujenga hapa iko ni ministeri Mark. Tumeuza hapa ikiwanje kwa mbele yangu hii. Njoo kunataka mishia kanisa juu tujenge, batu ni ba mingi sana. Wakati tuko na development ya kanisa, kama tunataka fanya mani kujenga, tunafanyaka kila mtu analeta cotisation yake. Tunataka jenga kanisa, kila mtu serogiza tajisikia. Hatu oblige mtu nom montata leta, lakini sisi tunakotizaka. Na mimi nakotizaka. Tukisha kotize kama ni kitu fulani tunakifanya. Kikisha fanyika binaishia pale. Hamuna financement ya bazungu? Sina financement ya mzungu. Financement ni batoto ya Mungu. Niko na njoba banapasha finance kazi ya Mungu. Au ya politicien? Sina financement politicien hapa. Ndio watu wanasema unatumikia pouvoir. Sa vile ya mfaso gani? Wanasema unatumikia vraiment chef de l'état Fachi Béton. C'est faux. Kwanza alijua hata na mimi ambaye tukuteleme hivi na mimi si muona. Sasa unaweza mwambia nini kwa sasa? Nani? Yeye Fachi Béton kama anakufuata kwa sasa. Mimi siwezi mwambia kitu paske mwanakamata silaha, hawezi mwambia silaha inapigiwa kai. Wakati alipewa utawala na agiza na yongozaka. Pasere zipatia politisha shauri, utampatia shauri gani kana yeye anakijua. Akaniomba shauri naweza mpatia, lakini akaniomba shauri juu ya nchi, ndamwambia unayo unajua. Na nifuata mimi hakuna cheneza mwambia. Courage tu, kazi kunafanya malgré nchi mko shida za mingi, lakini courage. Mimi sina kitu ya kumwambia. Objectif ya ministère Mark. Ni kubakilia tu Goma ou bien kuyeparpiller mudunia nzima? Mbomie ministère Mark unayo mtu inashibebaka. Ministère Mark huduma iko yangu, huduma ni ya Mungu. Mungu akapenda iende mbali taenda. Ikapenda bakia peta bakia. Unajua vya Mungu, ukatembea na vya Mungu sero mawazo yako binaweza kuvunja. Lakini ukatembea na vya Mungu sero gizie Mungu anataka ifike. Kwenye Mungu anapenda ifike itafikaka. Lakini hapana mie kwenda penda ifike, hapana. Mie kwenda penda ifike ndaharibisha, lakini kwenye Mungu anapenda ifike, Mungu yepeka taifikishaka. Mwaka ya 2023 haikuwa fasile juu ya Nord Kivu. Shida ilikuwa mingi. Na leo hii tunaanza maliza presque mwaka yenyewe. Ujumbe gani ndio unayo kuhusu watoto ya Nord Kivu na watoto ya nchi ya Jamhuri ya Kongo? Mimi sema watoto ya Nord Kivu tukuwe na uvumilivu. Parce unaiwa kiko na mwanzo kinakuwa na mwisho. Lakini sasa ile mwisho mwenye alivumilia njoo anaifikiaka. Lakini mwenye hakuvumilia hafikie mwisho. Ninasema province yetu ya Nord Kivu kuanza mwane 90. Nakumbuka nilikuwa niko petini kwa watu maeveni niko napitikana Masisi mavita mpaka leo Nord Kivu ni vita, hatu yaishi siku za usalama. Ni kusema kwamba kwa vitu biko binaenda ni kuvumilia tu, kiko na mwanzo kiko na mwisho, na hakuna vita na kuwa na mwanzo ikose kuwa na mwisho yake. Lakini kama mtu likosa uvumilivu inaweza acho sifikie kuona ile mwisho. Mimi ni kusema ya kwamba ni uvumilivu tu na kutiana nguvu na kujua kwamba vyetuko tunaona leo nenda kesho ni vingine, nenda kesho vinaweza kuwa vibaya sana zaidi, nenda vinaweza kuwa vizuri zaidi. Kwa maana zaidi ni uvumilivu juu uone kama uzuri ya kesho hii province utaiona, buzuri kesho ya Kongo unaweza kuiona. Ifo kuwa na roho ya uvumilivu. Roho ya uvumilivu juu ya nchi yetu ya Kongo. Ndiyo. Munasikia shauri yao wanapatia. Tunafika mwisho ya kipindi ya leo, lakini ngelipenda baeleze ubambie neno ya mwisho ndio tumalize kipindi ya leo. Na leo tutapigia muziki moya
Dieu a bien musique parce qu'on a réalisé 17 ans de mariage. Alors, on sera obligé de les jouer une chanson, mais itakuwa après ujumbe ya mwisho. Mbomie neno ya mwisho ningetaka niseme, ndasema kwanza juu ya batumishi benzangu benye Mungu alitaka bafanye kazi. Kazi ya Mungu inakomplikaka mtu wakati unakamata vision yako unaitia mu vision ya Mungu. Lakini kama ungali ku vision ya Mungu usiogope kitu. Hakuna mwenye alitembea na Mungu aishie karibu. Na hakuna mlifanya kazi ya Mungu mzuri Mungu akosa kumheshimu na kumheshimisha. Na message ya pili nitaka nipane juu ya population yetu ya Nord Kivu, si tujua nchi yetu mzima juu ya vita tuko tunaishi. Ndio vita iko na tunajua, lakini vita zetu tuko ndani, si batumishi ya Mungu ni kuomba, lakini gouvernement iko nafanya kazi yake. Leta yetu iko nafanya kazi yake, na kubahati na kwa neema ya Mungu tunaweza angalia matunda. Ni uvumilivu tu na kushikamata mzuri mu vitu, ukashikamata mubaya mu vitu, kesho bizuri binaweza fika na hauko tena. Na njo shauri mimi ningependa neno yangu ya mwisho ningependa niambie watu. Voilà, avant de terminer l'émission, nous allons dédier une chanson au couple Vincent et madame son épouse Maman Alima qui nous suit en ce moment. La chanson de Enis, Témoignage. Tu fais cette chanson Témoignage. Témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jehovah. Yesu yo témoignage, ma solo na bête la motote, oh ya témoignage, ma solo ya binanga ya chambre, Yesu comme témoignage, ma solo ya binanga ya kati, oh comme témoignage, avayo lumba na simba kisi ganda tuna Yesu témoignage. Na Yesu témoignage, mokolo na matana ye na sambo, Yesu nanga témoignage, mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage, mokolo na pola na ye mvula, Yesu nanga témoignage, 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 pas nombre de bonnes matines mangenge, je veux, pas nombre de bonnes la na badara wo 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 wo, na babeye kutu kolobate, na ba retraite kolembate wo kolukanzambe. Profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage, explication ya mateya na yo na Jobe témoignage, profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu, mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu, Jobe témoignage, akoma témoignage. Témoignage, témoignage, oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezaki sike. Yesu aza na makoki ya nyonso. Asalelaka bayebalandaka ye na mosolo. Alléluia.
litatoli na vie olongoli biso soni otokana te kolongwa un jour. Pourquoi pas te dire au goût maman? Kosala invisible nasalelanga bolamwe ebele alongolanga sonye alongolanga na pasio tika na yeba yo yesu tika na matiso jobe mokonzi nazomona yo nangisolanga kontima joba osalinga bolamwe pape olongolinga sonyo balobaki tosimba te yesu okomprendre banguna nange nacelongi te liboso na ngai yo mazanzolelekebele osantwe naye koloba noo mama yesu olongolinga sonye mama yesu olongolinga pase yayo salinga bolamwe yesu olokotinga na sonye jobe pesinga litatoli na kana te likolo asonyi natomboli yo likolo apasi natomboli yo likolo a humiliation natomboli yo mata lisusu jobe Matao, yaya Matao, Sabine Nise, Matao, Samba Manyanga, Mate, Nicolas Sonye, Nalalela yo na Samba, na Pambate, na Lukayo na Bamfula, na Pambate, Yeso Salinga Bolamwe. Jésus. C'était là l'émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux. Vous qui avez suivi cette émission aujourd'hui, nous étions avec Pasteur Vincent qui nous a parlé de sa carrière. Il nous a parlé de sa vie en Christ. Comment est-ce qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu. On a dit ici, Mungu, panakwambia na kutosha chini na kupandisha yulu. Na weye, usikue na ile découragement maisha, kwa sababu maisha shanitupa. Avec ce témoignage, je pense que beaucoup de gens de la ville de Goma, kila mtu anajiretrouver na kila mtu anajipatia quand même tena ile nguvu ya kuishi. C'était votre émission Boulevard des Stars. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. René Bauma, je remercie aussi toute l'équipe de la RTNC. Tunashukuru pia mtumishi Vincent mwenye aliweza kupokea kwa leo. Rendez-vous tous les samedis de 21h à 22h, rediffusion le dimanche et le lundi à la RTNC de 10h à 12h. Au revoir et à la prochaine. Mtumishi, tunakushukuru sana kwa leo. Merci wana journaliste. James Kisubi, la soul music, Bendito, respect. Whatever they go, il faut que Boulevard des Stars. Wapense Goma 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard des Stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Il faut que Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina, nishakaza buti, niko na saga.
James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mona kazi kila weekend usikoso utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota motema nako kiko tika yele oh ma chérie cha 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 Your Valentine no for every day Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet. Jujulina mama nawaomba mufate emishe ya mupya kwetu Boulevard des Stars. Wapinga wa nyumbani wote kwa hii mkutano